Ngayong adlaw sa inyong tanan mga ka-idol, so karon magstorya na sa tanin nyo, no? Kung ikaw may minyo na karon nya na kay anak, ang tinuod ana mga idol, ayaw pag pakita sa imong anak nga magsinggit-singgit ka o nga saba ka sa imong pamilya tungod kay dili nimo gusto ilang kuan. Ayaw mga ka-idol, ayaw ipakita sa bata nga bati imong batasan kay ikaw may nagdala sa pamilya. Di ka maglinaswa imong kuan, imong mga behaviors, no? Dapat hungungan ra nimo og namoy problema mga idol kay makapi na sa bata ang imuhang mga habits, no? So ayan, so ayaw gyud ipakuha ng bata sa imuhang mga bating kinaiya dol na kung pamilyado naman ka karon. So ano, ang dapat jud buhaton nato ato rag yung iungog na atay mga kalikot-kot sa kinabuhi, no? Dili nato pakito natong anak nga magsagit-sagit ka dia o whatever, basta kuan lang dol, ihungong nimog na problema kana mga kuan sa about sa imong mga kuan. So istorya ra hinay dol, dili pwede mag kuan sagit-sagit ta. So right, salamat, may buntag.